Je parle de la volonté permissive de l'Éternel. Pourquoi la volonté permissive de l'Éternel? Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de négociation. La volonté de Dieu, pas de dialogue. Dans la volonté de Dieu, c'est la dictature qui s'impose. Pourquoi? On l'appelle qu'il est le souverain sacrificateur sur le trône. Donc il peut voter et révoquer encore. Avec lui, il a tous les trois pouvoirs sans les dispatcher. Judiciaire, législatif et exécutif. C'est là où on peut voir l'inclusion du Père, Saint-Esprit et Fils. Le pouvoir de tout faire devient un. C'est pourquoi, comme dans sa volonté, il n'y a pas de négociation. Suite à ton problème, avec les gens qui te combattent, avec tout ce qui ne marche pas, c'est un matin, pas de négociation. Dieu seul va s'imposer pour ta stérilité. Dieu s'impose. Le manque de mariage, Dieu s'impose. Le manque de travail, Dieu s'impose. Manque de la maternité, Dieu s'impose. Manque de parcelles, Dieu t'impose. Manque de voiture, Dieu s'impose. Pourquoi? Dans la volonté permissive de l'Éternel, tout est accepté sans débat, sans dialogue. Je ne sais pas qui est celui-là qui se lèvera pour négocier avec Dieu pour ton problème. Je crois ce matin, s'il y a seulement un homme de foi, cette semaine ne finira pas sans qu'il touche à un grand témoignage pour la gloire du Seigneur. Je l'ai dit profond de mon cœur et je le sens. Qu'il y a un vent qui est en train de chercher quelqu'un pour le localiser, pas pour autre chose, mais pour le surprendre, pour un miracle. C'est pourquoi il dit, comment ça se fera-t-il? Il dit, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ce qui doit se faire, ce n'est pas le débat ou la négociation, mais c'est une imposition. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, l'urgence s'impose. Toi seulement à ce que moi je suis venu te dire. C'est pourquoi je te dis ce matin, tu n'as pas besoin de connaître ton ethnie, même les grands-pères de ton grand-père, même ton ancêtre. Crois seulement que le Dieu de grâce, le Dieu de l'apôtre, va t'imposer où le monde t'attendait pas. Si un homme a eu compassion de son parrain, il ne veut pas lui faire un travail vain. Il ne fixe même pas les salaires selon lui. Mais il demande à son engagé de lui fixer les salaires. Boni boni nzambonga na yo to aliko sale. Wana mut. Boskonga na na présence à tout en étant chômeur, tout en étant célibataire, tout en étant stérile, tout en étant malade. Malade, je suis venu dans la présence de celui qui peut tout. Si Laban n'a pas fait de Jacob chômeur, est-ce qu'il n'y a que Dieu qui peut te laisser chômeur? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Au-delà de ça, si Laban n'a pas laissé Jacob célibataire, Ntonya kenda majunda hadi muvuni mu presence wanzam kakwina chintu chidi wachandelele mwakuhanga kumpesha. Yes, wana natambula kana lo fundu tauna kenda kososolete na bozali china nzambe ene lokote nzamba kosa kakupesa ngai. Chitangile bana babantu mwishu mwaji. Ekotele bana abantu na sabo kili. Bafisha bana babantu bakwabu benji ba mijimu. Bakomisi bana batu mosusu basali misala. Baba fwisha bena mabak batoko bisaba ko batuna babala mpinde ngingele lukomi ona so mituna wikala muntu di wachandele mufuka soki motonta makela wikala ni buko kesi bwa kwesha mukwabu mujimu atare makoke ko pesa mutu musumu kwesha mukwabu jibak ko pesa musuli bara boni yeye mufidi wa mabak combien plus de raison mutu pesa babala bayakala ba mubikile kwa tuni chiji vuile Yehova chandele nzamba mutu babala ke pa biso amiyele moko nzambe mokolo lola nanse mwabuti bukaba ibamu bikila to na wakile wachandele lukadi mwaba okome
mwikale wenza mali papa mukandi luambani batiba kwata Daniel batibene mubwine bwa ntambo Daniel kimulomba nzambi mubwine bwa ntambo mekidivwile mwena bantu chendela bantu nzambi chitika ujumbuka mujulu ujuweka mubwini uruamani Daniel wafike habisu kati Daniel utangi uruamani wewe urumufika hamushindu gai walubwachani mukubigile to urumwanda muna Daniel kaba kafunda bambase mem ndichidivwile wakujulu qu'est-ce que je veux dire à ton problème Zambi kashingamu ni wale lubileto namuji ntemu akutangila ngayeni nimeso endalusa akutangila yu nimeso alusa Zambi umbuka kujulu chingama ni tulomba yumbuka kujulu Zambi akwandela bwengu walubile luju kuyumumwele to mebwa meso endalusa wachendelela Zambi utolugulo mwabuchao upanga di trete malwe kuyumumwambile bwaluto wachini chidivwile wakujulu bamubikile ni mwense juwa malu chilobu kanyemi baluishi anu baluishi kiwari bamunyema ye jilaka tumikemu anu bendendemu kibatoto mikemu bamubikile ni musasa wa mesungamu chilobu kanyemi baluishi anu baluishi kibamunyema ye kankanunu ina ka David mulangala wa alona Yesu musasa wa mesungamu bamubikile ni kasoyi mpula ngelenda nyeba ingana bamba ni luka suka chini muyote wakuzikisha bedi bamwamba ni mwazanko waluluka ndavu na wamuchi hikala mujindemu Zambi kujulweku utumva dikenga cha bantu kumoja kaiwengine ni bantu bakuleto me ukumvile dikenga kumoja ujivwilanga yenu mujindemu hikala wachandala nizambi nigamani chidivwila mwana kutu akwendele mujinde nigamani chidivwila mwana kutu muluma mwana bantu lubwebo lwa bikonda lutonga lwa esai kamana bampata wabu kabisa nigamani mujindemu wachendelela Zambi atuluka kujulu Zambi akwendela palojibi itaba babenga kuitaba to chidivwile wa mujulu pele chanda bitaba babenga kuitaba to Zambi akutangile ni mefu wa kumoyo wa Mungu avo wawe kumwele lukile Zambi wa mujulu chidivwile wa kujulu hawa atangile kulusaka lwe baba wakumone kamujimu ebi mbiete bia chidivwile ningambani hawa atangile mumaba kumwe baba mwambule mwana ujiba kusaka libidu mbiabu uye kumvuni ene resulta wachidivwile mwene kujulu hawa mwene muima na mukwata bianza muchumono etaji wendu ban bianema ça n'est pas ta force là où il y a comprendre et change résultat wachidivwile mwana wa la gloire watu chibigashi mwana la gloire abete maboko mujindemu wele lubile ubenga kwa lubile jisambile jani ngwani wachendele akutangile ni mefu wa kumoyo wa Mungu hati Zambi kutangile ni mefu wa kumoyo wa Mungu ujumo na bijibi kujijishu takwindile kabili numubigile to mwana wala gloire wampe shamel mwana gloire ablobi ameno ndingamba ni mudinde abina tongwao katwa kumubigile to tokopele la yete me atutangile kumesho moyo wa mundu kasi atala
L'homme peut parler tes détails. Il peut parler de tes défauts. Il peut parler de ce que tu es. Mais lorsque la volonté de Dieu veut s'imposer, Dieu dit volonté ou ensemble je kumakasa à David ou à Mephibosheth. David kenutang le meilleur vous moi kulepo. David atale mon peko ya bibisa te. Paul Dieu dit David no bako bwana mu Yerusalem. Peut-être David azo kwenda côté Yerusalem. Binemende bidibi l'obstacle. Biposo le bazo kona yebaka. Bwachi bwele tiende mu Yerusalem. Bwana kokota na Yerusalem. David doit la décision mener. David azu bukanu kolobete. Como ese kibinu. Lokole sarami boye. Chepekindi somba mungwas. Sango na kofanda na ngwende. C'est que je deviens l'avocat suprême. Uri kobete la tokoma bokoza likolo. Kakwene chile mende nasi tumwehe. Ekozala na imposo la te mokote. Zambi do amene David vumwende ni wakula nungu. Zamba lobete David na badako selelo bobo. Wa umani ni kumutu kwa miku na kutumiku na miku hapo. Wete olebete kole bangomba mususu eza. Mwapa wuju somba ni bantu. Esika ozofanda na bato. Wakuvote mikenzi. Wana komtela mbeko. Meme chito somba ni bantu to. Kaina fanda na bato te. Tunje mpose. Kaina mikandi kaka. Yunkuleji. Na kotali sa yu. Wani meye. Hete malobana yo. Ajichana. Esa pamba. Hamuntu ndiso kwa eze lusi. Likole ya modole ngasale la bolamo. Zandu wanchana kufini batoba ni bangufa. Batoba zoka. Ndiso wame chini. Na inalobani. Milawu ya tatu eba. Bila kelema beta. Nase ya mamu eba. Ate ya mama na yo. Nase ya kaku eba. Ate ya koko. Hakadi jisuja nzambi nishinga kwa eze. Tangu mukana nzambi nige salema. Milawu ya tatu eba. Bila kelema beta. Idi sans impact. Esa pamba. Idi sans effet. Esa libubutu. Walu tika di chenza gechi. Ate ujo salema. Kachitu ni negociation to. Lepa beta na ngoli. C'est une dictateur. David, tu peux décider. David, Mudinde muna shamba kuseka. Na shamba kwamba bingani. Badini rezo. Basana raison. Lobana bana raison. Bana raison. Ah, lobela bien ko. Bana raison. Na yo kayote. Est-ce que ko matsango? Bana bana raison. Soja ensemble mokano na nzambe jidija sechile mende mikolo ezo pesa ibosolo makolo ya muvidi ya bolka ya dibalonati ya kotamazo ya naye kimba chilegele chana na kumesa to batike pamba na mesa te badiba chibwikele ni couverture wa kumesa ba zipina yijipelo ya mesa atika chifu couverture to wali zake zipelo to soja ensemble du chibwikele zake nde mokano na nzambe ne moto zipaye chisoja ensemble mokano na nzambe choji bwikele mu soke zipi moto papa you do monsieur défaut et solo ngona ba défaut tuvuna abo majulu to sakina bango na matanga mukulu wali mukwa ba le pasteur eno ya moko abisete pasteur mabino endi so da nzambi papa we zande mokano na nzambi zambe ngende muloko mukwa atanu kudichi walo tudi bakul wete otoloba tudi benze bionso to sala maso kayimu akumvutu abanda koyoka te kajadi nzambi muloko dikwachilanga yende kudichi kastangu nzamba yeko simbele tumone bituka tumone ebi to otozomono mushindo akubem nolenga ko ni wakuluishi peko bundisa kawene kuto esate parce que tu dis tout venu peut-être tozoke pe church oyo ndiso danza eza mukano na nzambi eza attention ni muntu jiba bikele ni ewulu solo nzambi sala keba na mutu bazobenge te kwa zali mawala ku riske kwa kuto munu ani kuluisha muntu ni babikele ni ndiso danza kozo na shengende kumaka selelo ata na kotambola makolo lelo na shengende kumaka sikutu azona so tambola makolo ngu na shemusunusuke chini bilamba ata na zabi lamba kola ata na she chimwana chidibaka ata na zabi wana na zabi balate konsekto kosekanga ite ndi mwaka le juso de nzambi de mala na kosa na mokano nzambe pona junalodi we kuina no mumanyeto yo so yeba ngoti me hawa antangili tango kotala ngai konsekto kosekanga ite ndi mwaka le juso de nzambe akosa na mokano na nzambe we kuina mumanyeto yo yebite ni mwako mulengo lo jibu ukumene tena moni bazo changa pa muntu chana muntu bazanga tina me mwika le jiso de nzambe soka na za mokano na
ngende ni kiso de nzambe mais mwingi le chikondo cha nzambe mwina wana la gloire watu chibigashi mwana la gloire betu maboko jinkubeleni na shema alo makolo mshindo ga kuyikubwanga to kosimba kisite malu na shoma makolo mshindo ga makambata ikomi pasi ndenge ni kuyikabukisha to kokende kotala nganga ele menjini banza ete udidiso de nzambe osambuka na nzambe mais chikondo cha nzambe mais tangu na nzambe kinchani kukumbana ekokina note. Au moins je suis la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu pour être vie est conditionnée par le temps de Dieu. Parce que Mukashi charge. Udumuledi bumufami walutatu. Charge muitabuni. Udukanenga kabiri mufami wajike. Charge mukwa bomo. Binda tutoka charge A. Plus charge B. Égale à combien? Charge. Plus charge. Égale à chargeur. Tochango kana prise. Ezika. So beteli nzambe maboko ya bi. Charge plus charge égale à tochango wapi? Charge. Esa na nini? Ndio mwana bazika kana mabana. Patience ezalaka te. Compréhension ezalaka te. Bana prise. Depuis na libalo osala ngoni yo pe depuis oya yo po sala. Bana prise. Tika bango bazika parce que ba comprendre makambo te. So beteli nzambe maboko abi. Est-ce que je peux avancer? Ngaka ngi tubo kumwaba. Mais hadibin tubi aboni bwa kwama. Mais bwa chiba. Ngakoshi. Ni to alukile. Wewe mtoto chikashikwana mwenzi. Yaya bakosa yote bote ya mwase lansamaka pena âge. Olingolinga te je type beauté ya mwasi elansamaka pena âge. Âge moko boy okotala mwana mwasi on dirait olo moko boy ya ongel. Azo banda koma to mona ekoma net mwa cuivre net mwa cobalt. Ngale ali suste. Mais ce qui m'étonne est que na 80 ans bazotala Sarah bazolula ye. Mais ce qu'on t'a bande ko tana bango lelo 20 ans 25 ans suko ko lula ye. Lula ye na 12 ans normal. Na 20 ans tu peux encore au kangamotem. Na 25 ans. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et si tout ce qui est grave, aye kukuta nelo ko bango moko babenga kango aksi. Ngate bango babenga kango aksi. Pine moko elongwe kaka. Mwayo tambo susu. Otalio na oyo. Oya. O papa ngana bala kate me yo longoli ka pine moko komi bo. Bo soto bakisa mi bale. Est-ce que je peux prêcher? Ah ah. Na na problème na binote ya ka mate. Ya na ngonga te. Ya mate te. Totanga ngo wapi? C'est pourquoi Hermoko trop babichacha dosé. Bon, Hermoko. Comment ça la yaya? Tu es bien déjà d'accord. Je moi 6 heures moko boy. Na payé moi pas ina quoi. Yaya moko fala balo alula ka déjà na situation. Abenga watano. Hermoko dosaka. Pour ba plan wana. Hein? Ngaka moka. Okotala même mutu mususu attaché filtre na situation na bango. Otali facette. Calendrier d'aya. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Oh. Est-ce que tu rebêtes la nzambe maboko? Oh. Et amate to amate yete. Na tuni amate yeto amate yete. Yaya, ba plan on est pèse ba lolenge mususu. Yaya. Pondu balamba na veda
na magie, na kib, na pondu balambi yango moko. Na zakunate. Bolera zolo beke européen sanga mwana na yo Rachel. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Azo réclamé Rachel parce qu'il était attiré na aspect physique. Ce qui Rachel a zoya boy. Jacob a tala melsoy. Abaluka meko pese mo wananda kufi. Mais yo moko roya. Bon là-bas on a parlé ya. Bazo solo na mutu na ofongolate. Na bona makam. Amen amen. Yo so yo ko zamukolo. Amen amen. Donc pendant que bazo solo là na motema pe na mutu ya mwana mai amona Rachel. Donc azo beta boulot papa na ndenga black na idée yake na vide obi mutu asala lelo kalande bando kende mbango la Eza Jacob. Ouais. Lelo mikolo yo melete pani tala batanga le mikolo bando le pourquoi mikolo yo melete. Depuis Jacob azoma sa bando bende mikolo mbango mba. Pose moi. Ngai. Bo komi tout était pourquoi mikolo kende mbango ya problème à Jacob. Yem to bende le biso makam. Alléluia. Mikolo esile na récupérer na ngam mi na ngai. Na ke sama solo. Zoka na kati a parler papa volonté ya nzakomba. Evanda kiwa. Qu'on te trompe pas. Qu'on te trompe pas. Er moko volonté nzambango papa ezanga ka choix. Volonté nzam. Er moko papa ezanga ka choix. Esala makambo na mako. Volonté nzam. Papa ezama wanzam. Parce que selon les critères et les capacités, je ne peux pas être un pasteur. Na logique ya makam. Ceux qui vendre selon la théologie, ceux qui dans théologie, ceux qui quand nous regardons ta manière de parler de faire, tu ne mérites pas d'être pasteur. La déontologie peut me disqualifier, mais la volonté m'impose. Et lorsque Dieu t'impose, il n'y aura pas des oppositions. Alléluia. Rachel a zotambola. O sepela ayeb sayana yeke o sakana nanga toko betanga biko kalate na otiko na pala perna. Ngana okeni. Keba. Mutozo lobela. Obiteni ni nzamba bombika tinayi. Les Rachel a zoté les grandes sœurs naye. Ba sakana na Jacob na bilanga na poko abitalanga dana na chéri. Kalate yaya otikala. Ngana sani na kende. Mais volonté nzambe etale lobi Rachel okosi. Ndo mona ka batu balo bato croire que ce que l'élection est salemi. Ce qui est cause à la sam le combete et cause à la matata pone bata la bojidi ta soumine. Solo belinga meno salima bete. Kebana ndako yo volonté ya nzambe etambolelaka. Kebana makama nzambe yaya. Okobande fiancé na mutu mususu nzamba tyoka pembe na mutu wana obongisa ye opese mwa maele moko boy mwa idologie moko me po bobalana. O papa zolo babongo pani keba bakoya kolonga ngai ngate. O papa fongole loko pona nini nga déjà bien na Patrick ariska ebsanga yoke kite opera lobi na monika ifona tana na côté mu. Non papa nzamba na bandenge na ye akocho pembena mwasi mususu o travailler kaka o pese caractère ya libala po yo bala yete bobo ya mutu muswa ya ko bénéficier nako. Peut-être babola mozo vivre na kati ya libala type moko bonda sala ya mwasi wana ndenga sala. Peut-être mo bali wana yo zo sepela na caractère na ngalo mwana mwasi moko bonda sala ye. C'est pourquoi dans la vie on doit toujours être reconnaissant.
bazo talega mobali wa na mayelo ya yo okako sala yenga zawana te mana mwana mwasi moko mayele lokola ka ikwama veper yaya suka na bongo a travailler mobile mais pour le petit moko boye a profiter na ye yaya ozui angolu kumisa na ngonzam alors que tout a ratoloté. Dieu a sa manière dont il est en train de faire. Je m'en vais pour chuter avec mon message. Et les rasos si ça moussala volonté ya Nzambe na butu eye et s'imposer na kati andako. Balali ba yebi lokote. Mais volonté eye. Nabi na butu alelo. Oye yak. Sans que batu ba yeba. Sans que batu ba mona. Sans que batu ba comprendre. Mais bala mukakeka na réaction. Ya volonté ya Nzambe. Na oloba ya na butu alelo avant olala. Na o déclarer que oye yaka wana eya. Amen aye sapete na o déclarer na zoloba. Avant butu e kota na o déclarer oye yaka wana eya. Et tangu bakomono olobi. Je déclare que tu sois de l'IDPS, que tu sois de PPRD, que tu sois de SID, que tu sois je ne sais de quoi, que tu ne sois même pas là. La volonté de l'Éternel peut quitter dans le parti et venir chercher quelqu'un dans les quartiers, dans aucune partie politique. Parce que le pays n'appartient pas aux politiques, le pays appartient aux Congolais. Parce que tu es Congolais, Dieu peut quitter les partis. Atali na IDPS a boire quelle compétence. Akena MLC a boire quelle compétence. Akena ICD a boire quelle compétence. Si quoi y a un quartier. Bazumu tulikolo ya moto. Sans expérience politique mais avec l'expérience de la moto. Volonté ou tulol. Volonté ou tulol. Yana biloko batu bakobo ya ba pesonze là. Comme un homme pouvait dire que tant que je suis là, je ne peux pas faire un enfant d'une autre personne faveur. Il oublie que la volonté de Dieu. Bien aimé, kosakana na volonté en Nzambe. Muto aibi kozala na présence en Nzambe. Atazo mona pasi ndengeni. Yana mkolo volonté en Nzambe et ko s'impose. Kosakana na volonté en Nzambe. Quand Dieu t'impose, muto kozongisa yo na place o balinga bazongisa yo azate. Tu restes là. Je dis, c'est Dieu qui s'est imposé. Je déclare ce matin, peu importe ce que tu es, peu importe tes capacités, mais je crois que si l'Éternel Dieu t'impose, et l'ogonyo sogoloba, place nyo sokosale, est-ce que sika ya musala, tango koloba taba baza simana yo, to baza libosona bana capacité koleka yo, mais parce que toi tu es la volonté de Dieu, ceux qui sont dans la bouche d'un choisi de l'Éternel qui est la volonté de Dieu ne peut en aucun jour être douté ni hésité. Je le déclare ce matin sur la bouche que tout le monde va comprendre. Yes. Yes.